Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Okay, seid alle herzlich willkommen. Soyez les bienvenus. Ich möchte euch von ein ganz kurzer Vers lesen. J'aimerais vous lire un verset très courtement, un petit verset, un court verset. Das steht Jesaja 54. C'est Ésaïe 54. Margrit, lese mal. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Mach dein Zelt viel größer. Spare nicht. Mach die Pflöcke lang. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Der Prophet sagt, wir sollen unseres Zelt größer machen. Le prophète dit qu'il faut agrandir notre tente, Die Seile festziehen. qu'il faut tirer les cordages, Die Pflöcke groß weit weg machen, dass das Zelt groß wird. écarter les cordages pour que ça devienne plus grand. Heute Abend habe ich nur eine ganz einfache Botschaft. Ce soir, j'ai vraiment un message tout simple. Gott möchte, dass wir das Zelt vergrößern. Dieu aimerait agrandir notre tente, Und wir haben ein großes Zelt. que nous ayons une grande Ein tente, großes Zelt. une grande tente. Was ist denn dieses Zelt? Mais qu'est-ce que c'est cette tente? Im Alten Testament Dans l'Ancien Testament, hat Gott im Zelt gewohnt. Dieu habitait dans une tente, Bis das Salomo immer Tempel gebaut hat. jusqu'à ce que Salomon lui construise un temple. Und dann hat er immer im Tempel gewohnt. Après, il a habité dans un temple. Und im Neuen Testament Et dans le Nouveau Testament, gibt es kein Tempel und kein Zelt mehr. il n'y a plus de tente ni de temple. Sondern in unserem Herzen Mais dans nos cœurs, au contraire, wohnt Gott. Dieu y habite. Sollen wir unser Herz vergrößern? Alors on doit agrandir notre cœur. Aber es werden die Ärzte sagen, das ist gefährlich. Mais les médecins vont dire c'est dangereux. Oh, sie haben ein großes Herz bekommen. Ou vous avez eu tout à coup un grand cœur. Sie werden nicht mehr lang leben. Vous n'allez plus vivre très longtemps. Wo waren sie denn? Où est-ce que vous êtes allé? Wenn die Bibel vom Herz spricht, Quand la Bible parle du cœur, redet sie nicht von dieser Pumpe, il ne parle pas de cette pompe, sondern es ist ein Bild für Geist und Seele. mais c'est une image pour l'esprit et l'âme. Und Gott sagt, wir sollen das Zelt vergrößern. Et Dieu dit qu'il faut agrandir cette tente, Ein Ort, das der größer wird, der Ort der Begegnung mit Gott. que cet endroit de rencontre avec Dieu devient plus grand. Du sagst, ich habe ja so einen Ort, Et tu dis peut-être, mais j'ai déjà un endroit comme ça. aber Gott möchte, dass er größer wird. Mais Dieu voudrait qu'il devienne plus grand. Warum? Pourquoi? Weil er möchte mehr Landeplatz haben. Parce qu'il aimerait avoir une plus grande place d'atterrissage. Ich war vor einigen Monaten in einer Insel, die heißt Saint-Martin. J'étais il y a quelques mois sur une île qui s'appelle Saint-Martin. Und habe dort 2 Wochen Einsatz gemacht. Et là, j'ai prêché pendant un certain temps. Und die Insel ist weltweit bekannt, Et cette île est connue mondialement weil die Flugzeuge müssen dort am tiefsten fliegen übers Meer, um auf die Insel drauf zu kommen. parce que c'est à cet endroit que les avions doivent voler le plus bas pour prendre l'atterrissage. Und es gibt einen Zaun, das ist auf dem Strand, das ist ungefähr 2-3 Meter hoch. Und das ist gemacht, dass die Flugzeuge über das Zaun gerade reinfliegen können. Alors il y a une clôture qui a environ 2-3 mètres de haut et c'est fait exprès pour que ces avions puissent voler au-dessus de cette clôture. Und auf der Insel, auf diesem Strand, sind immer hunderte Touristen. Et là, sur la plage, il y a des centaines de touristes. Und die baden nicht. Et ils ne se baignent pas, Und die sind da nur mit Fotoapparat. mais là, ils sont simplement là avec un appareil photo. Und wenn die riesen Flugzeuge kommen, Et quand ces énormes avions arrivent, dann fliegen die vielleicht gerade 10-20 Meter über dich. alors ils volent environ 10-20 mètres au-dessus de toi. Und nirgendwo auf der Welt Et nulle part ailleurs au monde, kommen die Flugzeuge so tief an.
les avions volent si bas en Es ist atterrissant. ganz, ganz beeindruckend. C'est vraiment très impressionnant. Und ich war auf dieser Insel Et j'étais là sur cette île. und dann sah ich bestimmt 50 große Bulldozer Et là, j'ai vu 40 ou 50 bulldozers environ. und sie haben dahinter an der Piste gearbeitet. Et là, ils ont fabriqué et travaillé à une piste. Und ich habe gefragt, was machen die dort? Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Und sie haben gesagt, sie tun die Piste vergrößern, dass dieser Airbus 380 kommen kann. Et ils ont dit, on est en train d'agrandir la piste pour que le Airbus 380 puisse atterrir. Und die Piste wird fast so breit werden wie die Insel. Et la piste d'atterrissage va devenir presque aussi large que la grandeur de l'île. Und das sind Flugzeuge, da können bis 700 oder 800 Leute reingehen. Et comme ça, environ 700, 800 personnes vont arriver sur cette île. Aber die Insel hat so eine Entwicklung, so einen Boom, da kommen so viele Touristen zur Zeit. Et cette île a un tel essor qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent en ce moment. Die müssen sie die Piste vergrößern. Alors ils doivent agrandir la piste d'atterrissage. Dass das riesige Flugzeug mit so vielen Leuten kann Que draufkommen. des si grands avions avec tant de personnes puissent atterrir. Wie groß ist das Flugzeug Gottes? Quelle est la grandeur de l'avion de Dieu Wie auf dich kommen möchte. qui aimerait atterrir sur toi? Ist es ein kleines Flugzeug, eine Propellermaschine für 2 Leute? Est-ce que c'est un petit avion à hélice avec de la place pour 2 personnes? Oder möchtest du, dass ein riesiger Airbus kommt? Ou bien tu aimerais que ce soit un énorme Airbus qui arrive? Ein Landeplatz für große Sachen. Une place d'atterrissage pour des grandes choses. Nicht dein Verstand, Pas dans ton intelligence, dans ta compréhension, nicht in deine Gefühle, pas dans tes sentiments, sondern in dein Zelt. mais dans ta tente. Gott möchte unser Landeplatz vergrößern. Dieu voudrait agrandir notre piste d'atterrissage. Ist auch dran, bei mir es zu machen. Il est aussi en train de le faire chez moi. Ich weiß nicht, wer heute Mittag im Gebetsstunde war. Je ne sais pas qui était là pendant l'heure de prière. Das ist vielleicht das falsche Wort, Gebetsstunde. Peut-être c'est le mauvais mot, l'heure de prière. Für die, die da waren, die verstehen das. Pour ceux qui étaient là, ils comprennent ça. Gott wollte heute Mittag, dass wir ganz weit, ganz lang ins Übernatürliche reingehen. Dieu voulait entrer très longtemps, très loin dans le surnaturel. Und manchmal, wenn es zu weit ist, Quelquefois, quand c'est trop loin, dann mache ich meinen Landeplatz kleiner. alors je rapetisse ma piste d'atterrissage. Aber ich spürte, wie Gott heute Mittag zu mir gesprochen hat. Mais j'ai ressenti que Dieu me parlait cet après-midi. Piero, ich möchte weitergehen. Mais Pierrot, j'aimerais aller plus loin. Du sollst keine Angst haben. Tu dois pas avoir peur. Ich möchte dich in neue, übernatürliche Sachen reinführen. J'aimerais te conduire dans des choses surnaturelles plus loin. Die Leute werden dich nicht bremsen. Les gens ne vont pas te freiner. Du musst keine Angst haben. Tu dois pas avoir peur. Du bist nicht verrückt. Tu n'es pas fou. Es sind Offenbarungen des Geistes, die ich geben möchte. Ce sont des révélations de l'esprit que j'aimerais te donner. Und der Heilige Geist musst du vor meinem Landeplatz ein Stück vergrößern. Et le Saint-Esprit a besoin que tu agrandisses ta piste d'atterrissage. Dass das Flugzeug der Erkenntnisse Gottes, Que l'avion de la révélation de Dieu, de la connaissance de Dieu, dass es auf uns kommt. qu'elle vienne sur nous. Brauchen wir für größere Landeplätze? Est-ce que nous avons besoin d'un plus grand, une plus grande piste d'atterrissage? Brauchen wir das? Est-ce que nous en avons besoin? Ich glaube, das ist das, was die wichtigste Sache ist. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Gott hat so viel Sachen im Himmel, was er uns geben möchte. Dieu a tellement de choses dans le ciel qu'il aimerait nous donner. Und wir sind so begrenzt. Et nous sommes si limités. Wir haben unsere Gemeinde, On a notre église, wir haben unsere Programme, on a notre programme, wir haben unsere Bibel, on a notre Bible, wir haben unsere Prediger, nous avons notre pasteur, wir haben unsere Lehrer. on a notre enseignant. Und das schon Jahre Et ça, depuis des années und Generationen et des générations. haben wir unseren Landeplatz. Et on a notre piste d'atterrissage. Wir laden Bruder so und so ein Et on invite le frère tel et tel, und Schwester so und so. et la sœur telle et telle. Und die kommen mit ihrem Flugzeug. Et ils arrivent avec leurs avions. So. Zoom. Aber die ganz großen Flugzeuge sind noch nicht da. Mais les tout grands avions, ils sont pas là. Diese Boeing 380, die werden kommen.
Ces Boeing 380, ils vont venir und sie werden erfüllt sein mit der Herrlichkeit Gottes. et ils seront remplis de la gloire de Dieu. Und es werden Sachen kommen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Et des choses vont venir qu'on s'imagine même pas. Und Gott hat mir heute Mittag gesagt, Cet après-midi, Dieu m'a dit, er hat gesagt, Pierrot, dein Geist, il m'a dit, Pierrot, ton esprit, unser Geist, notre esprit, soll nicht begrenzt sein auf das Jetzt, ne doit pas être limité à maintenant, sondern er soll vorgeschoben werden und rückwärts geschoben werden. mais il peut être envoyé vers l'avant, en avant dans le futur ou dans le passé. Jesus war auf dem Berg Jésus était sur la montagne, und hat sich getroffen mit Moses und mit Elia. il a rencontré Moïse et Élie. Wie kann so etwas passieren? Mais comment quelque chose comme ça peut arriver? Die waren ja schon gestorben. Ils étaient déjà morts. Und die zwei sind auch nicht von derselben Generation gewesen. Et puis ces deux, ils vivaient pas dans la même génération. Die waren nicht in derselben Schule miteinander, Ils n'étaient pas à l'école ensemble. sondern es waren verschiedene Zeiten. C'était dans des temps différents. Und Gott hat gesagt, weißt du, für mich gibt es keine Zeit. Et Dieu me dit, non, tu sais, pour moi, il n'y a pas de temps. Ich bin, wer ich bin. Je suis qui je suis. Und wenn die Herrlichkeit Gottes stark wird, Et quand la gloire de Dieu vient très fort, kann Gott deinen Geist rückwärts oder vorwärts machen. Dieu peut envoyer ton esprit en avant ou en arrière. Gabriel Trinkler, Gabriel Trinkler, was wir einen Dienst hat in Deutschland, ganz besonders Befreiungsdienst. qui a un ministère en Allemagne, particulièrement un ministère de délivrance. Und sie ist geboren sie war Hexe von einer Hexerfamilie C'était une sorcière, d'une famille de sorcières, und sie hat Jesus gefunden. et elle a trouvé Jésus. Und Gott benutzt ihren Dienst. Et Dieu utilise son ministère. Und sie erzählte mir die Geschichte. Et elle m'a raconté cette histoire. Sie war eine längere Zeit in einem Ort gewohnt, im Schwarzwald, der heißt Altensteig. Elle a habité longtemps dans un endroit qui s'appelait Altensteig. Und jedes Mal, wie sie gebetet hat, Et chaque fois qu'elle a prié, hörte sie wie Schweine grunzen. elle a chaque fois entendu comme des grognements de cochons. Aber richtig. Mais vraiment. Und das hat sie total gestört. Et ça l'a vraiment dérangée. Und sie hat gebetet. Et elle a prié. Und Gott hat ihr Bilder gegeben. Et Dieu lui a donné des images. Und sie konnte sie nicht einordnen. Et elle ne pouvait pas les classer. Und dann ist sie aufs Rathaus gegangen und hat die Bücher von hunderte Jahre vorher gelesen. Alors elle est allée à l'hôtel de ville et elle a lu les livres de cet endroit d'il y a des centaines d'années. Und die Bilder, wie sie gesehen hat, in der Situation, wie sie gesehen hat, war die Geschichte geschrieben. Et ces images qu'elle avait reçues, qu'elle avait vues, elle les a vues écrites dans ce livre. Und da ist eine Geschichte drin, Et là, il y a une histoire dans ces livres dass die Notable, die obere Gesellschaft von der Stadt Altensteig, que ces notables de cette ville Altenstein haben die ganze Ort versammelt. qu'ils s'étaient réunis dans un endroit Und sie haben ein Schwein genommen und haben es auf ein Kreuz genagelt. et ils ont pris un porc, un cochon et ils l'ont crucifié sur une croix, Lebendig. vivant. Und dann haben sie dieses Kreuz an eine Schnur gemacht Après, ils ont attaché cette croix à une ficelle und sie haben es dorffrei rausgezogen et ils l'ont tiré au travers du village. und sie haben alle proklamiert, Jesus soll dich hier nicht haben. Et ils ont tous proclamé, Jésus, nous ne te voulons pas ici. Und sie war in dieser Zeit plötzlich drin. Et tout à coup, elle s'est trouvée dans ce temps-là. Und sie hat diese Schweine grunzen hören. Et elle a entendu ces grognements de porc. Und dieser Ort war mit ganz schrecklichen Flüchen zugedeckt. Et cet endroit était couvert de toutes sortes de malédictions. Und sie fing an zu beten, Et elle a commencé de prier Buße zu tun über diese Sache. et de faire repentance sur ces choses. Und die Flüche sind weggegangen. Et ces malédictions sont parties. Altensteig ist im Schwarzwald ein sehr gesegneter Ort. Altensteig, dans la forêt noire, est un endroit très béni. Da gibt es Maintenant. ein christliche Werk und eine ganz große Gemeinde. Il y a une très grande église et des œuvres chrétiennes très grandes. Und da sieht ja, dass es manchmal wichtig ist, dass unsere Geist zurück kann gehen. Et vous voyez comme c'est important que notre esprit puisse partir dans le temps en arrière Und vorwärts kann gehen. et aussi dans le futur.
Ich war mal in Lausanne für Gebet J'étais une fois à Lausanne pour la prière. und während wir eine Versammlung gehabt haben, Et pendant que nous avions une réunion là-bas, hat mich Gott in die Unterwelt in Lausanne, in Höhle reingeschickt. Dieu m'a envoyé dans le monde des ténèbres souterrains. Und ich sah, wie dort Altäre stehen, Et là, j'ai vu comme il y avait des autels wo geopfert worden sind, aber sogar Kinder geopfert worden sind dem Teufel. où il y a eu des sacrifices, même des sacrifices d'enfants qui ont été offerts au diable. Aber das war nicht im Geist, das war real in so Höhle in Lausanne. C'était pas comme ça en esprit, mais c'était réel comme ça dans ces bas-fonds de Lausanne. Und das war über 1000 Jahre her. Et il y a de ça des milliers d'années. Aber ich war drin gestanden, Mais c'est comme si j'étais debout là au milieu de ça, in der Sache drin. dans cette chose-là. Vor einiger Zeit Il y a quelque temps, hat mich Gott im Geist fliegen lassen nach Moskau. Dieu m'a permis de voler jusqu'à Moscou. Und ich war in Moskau in der Unterwelt. Et j'étais à Moscou dans le monde Die Tenebre. des ténèbres. Und ich war so wie im Geist real drin. Et en esprit, j'étais vraiment là-dedans. Und Gott hat mir gezeigt, dass ich einen Tag mal dort richtig werde sein Et Dieu m'a montré que je serai un jour vraiment là-bas und mit Menschen dort reden. et que je parlerai avec des gens là-bas. Und Gott kann unser Geist nach vorwärts oder nach rückwärts Et machen. Dieu peut envoyer notre esprit dans le futur ou dans le passé. Und Sache von der Vergangenheit kann dir dich begegnen. Et des choses du passé peuvent te rencontrer. Und ich glaube, dass wir manchmal so begrenzt sind. Et je crois que quelquefois on est tellement limité. Unser theologischer Landeplatz ist ganz klein. Notre place d'atterrissage théologique est des fois très petite. Und manchmal lesen wir Erfahrungen von anderen Et quelquefois nous lisons des expériences d'autres personnes. und dann trauen wir uns etwas machen. Et après on a confiance de faire quelque chose. Aber wir leben dann im Landeplatz von anderen. Mais alors là, on vit sur la piste d'atterrissage d'autres personnes. Anna Mendes hat ein Buch geschrieben. Anna Mendes a écrit un livre Und das sind ganz viele Erfahrungen, wie sie gemacht haben. et il y a beaucoup d'expériences qu'elle a fait elle-même Von der okkulten Welt. du monde occulte. Und es ist fantastisch. Et c'est fantastique. Aber ich habe nur Angst, Mais moi, j'ai peur un peu dass die Christen jetzt ihren Landeplatz wollen haben. que les chrétiens voudraient avoir sa place d'atterrissage. Ah, das, was Anna Mendes erlebt hat. Ah oui, ce que Anna Mendes a vécu. Und dann beten sie Anna Mendes. Et alors, ils prient Anna Mendes. Aber es ist falsch. Mais ça, c'est faux. Gott möchte, dass du einen Landeplatz bekommst. Dieu voudrait que toi, tu aies une place d'atterrissage à toi. Ich schätze diese Frau Gottes. Oh, j'aime bien cette femme de Dieu. Wir haben in Deutschland vor 10 Jahren ein Buch bekommen, das von Rebecca Braun. Il y a 10 ans, en Allemagne, on a reçu un livre de Rebecca Braun. Und zwar für viele Leute Offenbarung. Et c'était pour beaucoup de personnes une révélation. Was diese Frau Erfahrung gehabt im Befreiungsdienst. Ce que cette femme a eu comme expérience dans le monde de la délivrance. Und dann haben wir Bücher bekommen von Rick Joyner. Après, on a reçu des livres de Rick Joyner. Und ich weiß, wie viel Mal er im Himmel entrückt war. Et quand il a été ravi au ciel. Und es war fantastisch. Et c'était fantastique. Weil er erzählt, wie der Moses getroffen hat. Et il raconte comme il a rencontré Moïse. Und er hat mit Paulus gesprochen. Et il a parlé avec Paul. Und er hat mit Noah Et gesprochen. il a parlé avec Noé. Eine halbe Stunde. Une demi-heure. Und viele haben es gelesen Et beaucoup l'ont lu und haben das Buch weggeschmissen. et ont jeté le livre. Und der andere hat gesagt, wow, fantastisch. Et d'autres ont dit oui, c'est fantastique. Ich habe es heute Mittag kurz erzählt. Cet après-midi, j'ai raconté courtement. Diese Bücher haben mir mein prophetischer Geist total angedockt. Ces livres-là ont vraiment dopé mon esprit. Nicht seine Lehrbücher, Pas ces livres d'enseignement, aber diese Bücher, wie der Erfahrung gehabt hat im Himmel. mais ces livres où il a eu des expériences avec le ciel. Wow, mein prophetischer Geist hat geliebt und hat gehupft in mir drin. Oh, mon esprit prophétique s'est réjoui au-dedans de moi. Und das war manchmal so stark. Et quelquefois, c'était si fort. Ich habe mich manchmal einen halben Tag irgendwo eingesperrt, wo niemand mich finden konnte. Quelquefois, je me suis enfermée quelque part où personne ne pouvait me trouver. Und habe diese Sache gelesen. Et j'ai lu ces choses. Manchmal 2-mal oder 3-mal. Quelquefois 2 ou 3 fois. Und die Salbung war so stark, Et l'onction était tellement forte dass ich einige von dieser Erfahrungen gemacht habe. que j'ai pu faire quelques-unes de ces expériences.
Und einen Tag sprach Gott zu mir, Et un jour, Dieu m'a parlé. sagte Piero, das ist nicht korrekt. Et un jour, Dieu m'a dit, Pierrot, c'est pas juste. Du nimmst diese Salbung, Tu prends cette onction etwas zu erfahren. pour expérimenter quelque Du chose. nimmst die Landebahn von jemand anders, etwas zu bekommen. Tu prends la piste d'atterrissage de quelqu'un d'autre pour recevoir. Du musst selbst eine Landebahn in deinem Herzen haben. Tu dois toi-même construire ou avoir une piste d'atterrissage dans ton cœur. Ich habe so den Eindruck, J'ai comme ça l'impression dass Gott nicht in Deutschland 3 Propheten, in der Schweiz 2, in Österreich 1 sucht, que Dieu ne voudrait pas chercher 3 prophètes en Allemagne, 2 en Autriche et 2 en Suisse, dass sie die Landeplätze sind für das ganze Volk. qu'ils soient d'atterrissage pour tout le peuple. Aber ich glaube, dass Gott hunderte Leute sucht, Mais je crois que Dieu cherche des centaines de gens die einen Landeplatz haben. qui ont une piste d'atterrissage, Kein kleiner, pas une petite, ein großer. une grande. Letztes Mal kam ein Bruder zu mir, La dernière fois, un frère est venu vers moi. er war 25 Jahre gläubig. Ça faisait 25 ans qu'il était croyant. Er rief mich an Il m'a appelé und sagte, Piero, ich habe eine Erkenntnis bekommen. et il me dit, Pierrot, j'ai reçu une révélation. Die Zungenrede ist biblisch. Le parler en langue est biblique. 25 Jahre hat er gebraucht, Il lui a fallu 25 ans das kleine Flugzeug zu bekommen. pour recevoir ce petit avion. Er möchte ja wahrscheinlich nicht so arbeiten. Je pense que vous aimeriez pas travailler comme ça. Es gibt Leute, die sind ängstlich, Il y a des gens qui sont peureux. die sie ganz, ganz klein in der Sicherheit machen. Ils veulent faire des toutes petites choses avec beaucoup d'assurance. Und manche sind irgendwo ein bisschen verrückt. Et d'autres sont un peu fous. Sie sagen, Gott, ich möchte den größten Landeplatz haben. Et ils disent, Dieu, j'aimerais avoir la plus grande piste d'atterrissage. Wow, ich möchte die größten Flugzeuge der Erkenntnis. J'aimerais les plus grands avions de la révélation. Weißt du, wenn Jesus kommt Tu sais, quand Jésus vient in dein Herz hinein, dans ton cœur, dann kommt er nicht mit vielen neuen Sachen. alors il vient pas avec beaucoup de nouvelles Dann choses. kommt er nicht mit der kleinen Propellermaschine. Il vient pas avec un petit avion à hélice. Mein Jesus, Mon Jésus, der will gerade kommen mit einem Boeing 380. il veut venir avec un Airbus 380. Versteht ihr, was ich meine? Vous comprenez ce que je veux dire? Wenn mein Jesus kommt. Quand mon Jésus vient, Wie größer diese Erkenntnis ist, plus grande est cette révélation, cette connaissance, wie größer wird der Pilot sein. plus grand sera le pilote. Ich habe ganz stark diesen Eindruck. J'ai très fort cette impression. Diese Woche werden wir das ganz stark erleben, Nous allons le vivre très fort cette semaine. dass hier ein riesiger Landeplatz ist. Qu'il y a ici une grande piste d'atterrissage. Ein prophetischer Landeplatz. Une piste d'atterrissage prophétique. Und dass wir ganz neue Erkenntnisse von Gott bekommen. Et qu'on reçoive de toutes nouvelles révélations de Dieu. Das, was wir heute Mittag in der Gebetszeit erlebt haben, Ce qu'on a vécu dans l'heure de prière cet après-midi, war fantastisch, hat mich begeistert. c'était fantastique, ça m'a vraiment enthousiasmé. Gott muss das Stück Landeplatz bei mir vergrößern. Dieu devait agrandir un petit peu ma piste d'atterrissage. Aber ich habe gesagt, Herr, Mais je lui ai dit, mon Dieu, mach weiter, continue, mach weiter. continue. Und ich wünsche mir, Et je souhaite vraiment eine prophetische Gebetsarmee zu sehen, de voir une armée de prières prophétiques wo viele Leute Landeplätze bekommen, où beaucoup de gens reçoivent une piste d'atterrissage, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben, où nous avons une communion avec Dieu, ein riesiges Zelt, une énorme tente, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben. où nous avons communion avec Dieu, Nicht zu jammern, pas pour se lamenter, sondern die Pläne Gottes zu bekommen. mais pour recevoir les plans de Dieu. Ich habe den Eindruck, dass die Zeit sich beschleunigt. J'ai l'impression que le temps commence de s'accélérer. Es ist zurzeit eine Beschleunigung da. Il y a en ce moment une accélération qui se passe. Ich habe die letzten 2-3 Jahre ab und zu darüber gepredigt. Ces 2-3 dernières années, j'ai souvent prêché là-dessus. So wie der Plan Gottes sich plötzlich beschleunigt. Que le plan de Dieu tout à coup s'accélère. Und wenn wir das Fernsehen gucken, Et si on regarde la télévision, dann können wir sagen, es ist Bestätigung. on peut dire que c'est une confirmation. Was in diesen ganzen arabischen Ländern geschieht, Tout ce qui se passe dans tous ces pays arabes, es ist das alles beschleunigen. tout s'accélère. Und der Feind weiß es. Et le diable, l'ennemi le sait. Und er hat Pläne. Et il a des plans. Und er fängt an zu kämpfen. Et il commence de combattre. Und weißt du was? Wir müssen schneller gehen. Et tu sais quoi? Nous, on doit être plus rapide. Wir müssen
Waffe haben, wie die Waffe vom Feind zerstört, vor dass sie kommen. On doit avoir des armes qui détruisent les armes de l'ennemi avant qu'elles nous atteignent. Ich habe gerade am Fernsehen gesehen, dass Gaddafi J'ai justement vu à la télévision que Kadhafi gesagt hat, ich habe nur nicht alle meine Hauptwaffe genommen. Kadhafi a dit « Je n'ai pas encore pris toutes mes armes principales. Ich habe sie nur in Reserve. J'en ai encore en réserve. Und wenn es ganz eng wird, Et quand ça ira vraiment très mal, dann werde ich meine Trumpfe rausspielen. alors je vais jouer mes atouts. Das ist der Feind. Ça, c'est l'ennemi. Und weißt du was? Wir müssen stärker und schneller sein. Et tu sais quoi? Nous, on doit être plus puissants et plus rapides. Heute Mittag, wenn wir gebetet haben, Cet après-midi, quand nous avons prié, habe ich so empfangen. j'ai reçu comme ça, Und das, muss ich sagen, das habe ich schon länger in mir drin, mais ça fait quelque temps que j'ai ça en moi, dass es manchmal Flüche gibt qu'il y a quelquefois des malédictions auf eine Höhe, wie wir nicht rankommen. sur des niveaux où on n'arrive pas à atteindre. Und die haben etwas zu tun manchmal mit Krankheit, mit Krebs, Et quelquefois, ils ont affaire avec des maladies, les cancers mit vielen anderen Sachen, et beaucoup d'autres choses, wo der Feind uns verflucht hat auf eine Ebene, wie wir nicht hochkommen. où l'ennemi nous a maudits sur des niveaux où on n'arrive pas à monter. Wir können manchmal nur um Gnaden, Schutz beten auf dieser Erde. On peut certaines fois que demander cette protection de la grâce ici sur cette terre. Aber heute Mittag habe ich so den Eindruck gehabt, dass wir im Moment das erste Mal über diese Flüche gekommen sind. Mais cet après-midi, j'ai eu l'impression qu'à un moment, on était au-dessus de ces malédictions. Es hat nichts mit unserem Verstand zu tun gehabt. Ça n'a rien à voir avec notre entendement. Es war im Geist. C'était en esprit. Wir haben nicht gebetet, On n'a pas prié. aber unser Geist fing an zu kämpfen. Mais notre esprit a commencé de combattre. Das hat zwar niemand gesagt. Quelqu'un l'a dit. Niemand hat es gesagt. Personne l'a dit. Aber plötzlich war es da. Mais tout à coup, c'était là. Fing an, unser Geist loszugehen. Notre esprit est parti. Und ich habe gesehen, dass wir das erste Mal höher gegangen sind, dass einige Flüche wie da sind. Et j'ai vu que quand on est arrivé à un certain niveau, certaines malédictions sont parties. Und ich habe so in meinem Herzen ganz tief drin, Et dans mon cœur, très profondément, dass Gott gerade zur Zeit aufrüsten möchte. j'ai l'impression que Dieu veut nous préparer. Er will uns ganz starke Sachen geben. Il veut nous donner des choses très fortes, Erkenntnisse, de la connaissance, Waffen, des armes wie wir noch nie gesehen haben. que nous n'avons encore jamais vues, Waffen des Gebets, des armes de prière, Waffe im Geist. des armes dans l'esprit, Ganz neue Sachen, des choses toutes nouvelles, wo unser Verstand sagt, où notre entendement dit oh, unser Landeplatz im Verstand ist so klein. la piste d'atterrissage de notre entendement est tellement Unsere petite, Theologie ist manchmal so begrenzt. notre théologie est tellement petite et étroite. Es gibt immer noch Christen, die Angst haben, ein Schlagzeug in die Gemeinde reinzumachen. Il y a toujours encore des chrétiens qui ont peur d'amener une batterie dans l'église. Stimmt's? Est-ce que c'est vrai? Unser Landeplatz ist so klein. Notre piste d'atterrissage est si petite Und viele geistliche Leiter sind so ängstlich. et tellement de responsables spirituels sont si craintifs. Sie haben Angst in der Gemeinde, Ils ont peur dans l'église. dass man Angst hat vom Propheten, Ils ont peur des prophètes, dass es Unruhe gibt, qu'il y a des Tumult. tumultes. Und dann hat man einen ganz kleinen Landeplatz. Alors on a des petites pistes d'atterrissage Wie Pastor mit dem Helikopter können draufgehen. où juste des pasteurs arrivent en hélicoptère In ihre Gemeinde rein. dans leur église. Und die Propheten müssen draußen bleiben, Les prophètes doivent rester à l'extérieur weil man Angst hat davor. parce qu'on a peur d'eux. Stimmt das? Est-ce que c'est vrai? Und wir sind geprägt von diesem Gemeindenleben. Et nous sommes environnés par cette vie d'église. Und die prägt uns. Et elle nous imprègne. Und wir machen das nach. Et on continue de faire. Und wir sind geboren in eine Gemeinde Et on est né dans une église und man spürt das, was gefährlich ist. et on ressent, on sent qu'est-ce qui est dangereux. Kleine Kinder spüren die Ängste von Papa und Mama. Les petits-enfants ressentent la sorcellerie, Die Ängste. les peurs de la mère et du père. Und viele Leute sind in Gemeinde Et beaucoup de personnes sont dans des églises und sie spüren diese Ängste. et ils ressentent ces peurs. Wie ich ganz frisch gläubig war, war ich in einer Gemeinde. Quand j'étais tout jeune converti, j'étais dans une église Und jeden Sonntag et tous les dimanches, war ein Ältester, il y avait un ancien. der hat ausgesehen wie ein Bär. Il avait l'air d'un ours. Der hat die Stimme gehabt wie ein Bär. Il avait une voix comme un ours. Der hat gebetet wie ein Bär.
Et il a prié comme un ours. Und er hat fast jeden Sonntag dasselbe Gebet gehabt. Et presque tous les dimanches, il faisait la même prière. Herr Jesus, Seigneur Jésus, das ist deine Gemeinde. c'est une église. Lass es nie zu, dass Spaltung geschieht. Ne laisse jamais arriver qu'il y ait une division ici. Lass keine Spaltung kommen, Qu'il n'y ait pas de division. dass die Gemeinde eins bleibt. Que l'église reste une, Und er unie. hat fast jeden Sonntag das Gebet gesprochen. Presque tous les dimanches, il priait cette prière. Ich war frischgläubig. J'étais jeune converti. Ich habe gewusst, Spaltung ist gefährlich. Alors j'ai su tout de suite, la division, les divisions, c'est dangereux. Ist gefährlich. C'est dangereux. Ich habe die Ängste gespürt von der Leiterschaft J'ai ressenti les peurs des responsables und auch dieser Kontrollgeist. et aussi cet esprit de contrôle Es war alles kontrolliert. qui contrôlait tout. Dass die Angst von der Spaltung hat alles kontrolliert. Cette peur de la division a tout contrôlé. Und ich habe gelernt, wie Angst alles kontrolliert. Et j'ai appris que la peur contrôle tout. Freiheit hat etwas mit Liebe zu tun. A quelque chose à voir avec l'amour. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Là où est l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Und wo keine Freiheit ist, Et là où il n'y a pas de liberté, ist kein Landeplatz il für n'y a den pas de Herrn. piste d'atterrissage pour Dieu. Stimmt das? Est-ce que c'est vrai? Wo Ängste alles kontrollieren, Là où les peurs contrôlent tout, gibt es einen kleinen Platz für den Helikopter. il n'y a que de la place pour un hélicoptère. Aber Gott möchte nicht im Helikopter kommen, Mais Dieu ne voudrait pas venir en hélicoptère, zum riesen Flugzeug mais avec un énorme avion, mit ganz vielen Waffen. avec plein d'armes, Ein geistlicher Kalaschnikow. des kalachnikovs spirituels. Oder willst du einen Papiersabel haben? Ou bien tu voudrais avoir des sabres de papier, Oder ein Schweizer Taschenmesser? ou bien un couteau suisse. Verstehst du? Tu comprends? Gott hat mächtige Waffen, Dieu a des armes puissantes. dass wir einen Tag Dämonen wie über Länder herrschen abschießen. Et qu'un jour on puisse tirer et faire tomber des démons qui contrôlent des endroits, des régions. Und sie werden runterfallen. Et ils vont tomber. Und tausende Leute werden zum Herrn kommen. Et des milliers de gens vont venir à Jésus. Brauchen wir Landeplatz? Est-ce que nous avons besoin de pistes d'atterrissage? Brauchen wir große Zelte? Est-ce que nous avons besoin de grandes tentes? Was ist alles auf diesem Landeplatz drauf bei dir? Qu'est-ce qu'il y a sur cette place d'atterrissage en toi? Was denken die anderen von mir? Qu'est-ce que pensent les autres de moi? Ist meine Theologie identisch zu meinem Leiter? Est-ce que ma théologie est identique à mon responsable? Ist das alles 5-mal bestätigt in der Bibel? Est-ce que c'est tout prouvé 5 fois par la Bible? Ich liebe einen Mann wie Paulus. J'aime un homme comme Paul Der hat gesagt, ich habe vom Herrn empfangen. qui dit « Moi j'ai reçu de Dieu directement Es war nirgendwo gestanden. ». Ça n'était écrit nulle part ailleurs. Ich habe vom Herrn empfangen, so machen wir Abendmahl. J'ai reçu de Dieu que c'est de cette façon que nous célébrons la Sainte Seine. Paulus hat wahrscheinlich einen riesen Landeplatz gehabt. Paul certainement avait une énorme piste d'atterrissage. Sonst hat er diese Briefe nicht geschrieben. Sinon il n'aurait pas écrit ces lettres. Stimmt das? Est-ce que c'est vrai? Johannes hat einen großen Landeplatz gehabt Jean avait une énorme piste d'atterrissage auf Patmos. sur Patmos. Das Problem unserer Gemeinde zurzeit haben kleine Landeplätze, Le problème en ce moment, c'est que nos églises ont des petites pistes d'atterrissage weil Angst alles kontrolliert. parce que la peur contrôle tout. Und dann ist ein Kontrollgeist da Et après, il y a un esprit de contrôle qui est là. und ein kleiner theologischer Landeplatz. Et avec ces petites pistes d'atterrissage théologiques, Und dann kommt das nicht kommen, das was kommen möchte. et ce qui devrait venir ne vient pas. Das Flugzeug Gottes mit Riesenwaffen. L'avion de Dieu avec des énormes armes. Ich habe Sehnsucht Moi, j'ai vraiment envie, in meinem Herzen, dans mon cœur, dass Gott uns eine Erkenntnis nach der anderen gibt. que Dieu nous donne une connaissance l'une après l'autre. Ein Plan nach dem anderen Un gibt. plan l'un après l'autre. Aber ich glaube, das, was Gott anfangen möchte, Mais je crois que Dieu, ce qu'il aimerait commencer, dass wir unser Zelt vergrößern. que nous agrandissions notre tente, Das Zelt der Begegnung mit ihm hier. la tente de la rencontre avec lui. Nicht unser Sorgezelt, Pas notre tente de soucis,
sondern das Zelt der Begegnung. mais la tente de la rencontre. Wir haben alle Sorgezelt. Nous avons tous des tentes pleines de soucis. Und da gehen wir rein und wir gehen Gott begegnen unserem Sorgezelt. Et on va là dans notre tente pleine de soucis pour rencontrer Dieu. Aber es gibt ein anderes Zelt. Mais il y a encore une autre Das ist tente viel interessanter. qui est beaucoup mieux. Das Zelt der Begegnung mit Gott. C'est la tente de la rencontre avec Dieu. Der Gemeinschaft mit Gott. Avoir communion avec Dieu. Da, wo die Pläne Gottes dir gezeigt werden. Là où les plans de Dieu te sont montrés. Da, wo Gott dir Erkenntnisse gibt. Là où Dieu te donne des révélations. Da, wo Gott dir neue Waffe gibt. Là où Dieu te donne des nouvelles Das ist ein armes. fantastisches Zelt. C'est une tente fantastique. Also gibt es einen riesen Landeplatz. Et là, il y a une grande piste d'atterrissage. Und die müssen wir vergrößern. Et celle-là, on doit encore l'agrandir. Und alles, was drauf ist, muss weggehen. Et tout ce qui est là-dessus, qui l'encombre, doit partir. Jede Theologie muss weggehen. Toute théologie doit partir. Es muss alles weggehen. Tout doit partir. Und heute Abend möchte ich gern, Et ce soir, j'aimerais bien dass du den Heiligen Geist fragst. que tu demandes au Saint-Esprit, Was begrenzt diesen Landeplatz? qu'est-ce qui limite ma place d'atterrissage? Ängste? Les peurs? Was denken die anderen? Qu'est-ce que pensent les autres? Ein Mangel an Wertgefühle? Un manque d'estime de soi? Wer bist denn du? Mais qui es-tu donc? Wer bist denn du? Mais qui es-tu donc? Ich weiß, von was ich rede. Je sais de quoi je parle. Wer bin denn ich? Mais qui suis-je donc, moi? Wer bin denn ich? Mais qui je suis, moi? Das ist begrenzt, dieser Landeplatz. Ça limite cette piste d'atterrissage. Wenn Gott die kleinste Putzfrau nehmen möchte, um die größte Prophetin zu machen, das ist doch sein Problem. Si Dieu voudrait prendre la plus petite femme de ménage pour en faire la plus grande prophétesse, c'est son affaire. Stimmt das? Est-ce que c'est vrai? Die muss nur den Landeplatz frei machen. Il faut juste qu'elle déblaye sa piste d'atterrissage. Wer bin denn ich? Qui suis-je donc? Es gibt so viel Sachen auf unserem Landeplatz. Il y a tellement de choses sur notre piste d'atterrissage. Unsere persönliche Meinung, Notre opinion personnelle, Menschenfurcht. la peur des gens. Es sind so viele Sachen da. Et tant de choses sont là. Und Gott möchte, dass wir sie wegmachen. Et Dieu voudrait qu'on évacue ces choses. In dir. En toi. Und wenn es in dir geschieht, Et quand ça arrive en toi, wird es auch hier in diesem Ort geschehen. ça va aussi arriver ici, dans cet endroit. Alles, was in deinem Herz geschieht, Tout ce qui se passe dans ton cœur wird auch hier geschehen. va aussi se passer ici. Und heute Abend können wir den Heiligen Geist fragen. Et ce soir, on peut demander au Saint-Esprit Er darf ein Bulldozer sein. s'il ose être un bulldozer Unser Landeplatz größer machen. pour agrandir notre piste d'atterrissage Jede Verhindernis wegmachen. et enlever tout obstacle. Ich glaube, eins von der Hauptsachen, wie es gibt, Je crois qu'une des choses principales qu'il existe, heißt, wer bin denn ich? c'est cette chose, qui donc suis-je? Wer bin denn ich? Qui est-ce que je suis vraiment? Kennt ihr das? Vous connaissez ça? Wenn Gott sagen würde, Si Dieu disait, ich will dich ganz stark gebrauchen je vais t'utiliser très fort und du wirst Offenbarung von mir weitergeben et tu vas donner des révélations de ma part und du wirst Staatschefs mal ansprechen, et tu vas parler à des chefs de pays weil du in der Salbung bist, et quand tu es dans l'onction sagst du Halleluja. et tu dis alors Alléluia Und wenn die Salbung weg ist, et quand l'onction est partie, wer bin denn ich? mais qui suis-je donc? Wer bin denn ich? Mais qui suis-je, moi? Moses hat das gewusst. Moïse l'a su, Gott hat ihn gerufen. Dieu l'avait appelé. Du wirst ein Volk rausholen. Tu vas sortir le peuple. Wer bin denn ich? Mais qui suis-je donc? Wer bin denn ich? Mais qui je suis? Weißt du, was die Bibel sagt? Tu sais ce que la Bible dit? Gott wurde sauer. Alors Dieu s'est fâché. Und wenn du sagst, Et si tu dis, wer bin denn ich? mais qui suis-je, moi? Dann machst du Gott sauer. Alors tu fâches Dieu. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Ich war auch schon sauer. Parce que moi aussi, j'étais déjà fâchée. Ich bin mal angekommen in Straßburg. Je suis une fois arrivée à Strasbourg. Ich kam von Afrika. J'étais juste rentrée d'Afrique. Viele Stunden im Flugzeug. Beaucoup d'heures dans l'avion. Und dann kam auf Straßburg an. Et après, on atterrit à Strasbourg. Dann freut man sich. Alors on se réjouit. Und dann dreht er rum. L'avion tourne. Einmal, dreimal um die Stadt. Une fois, deux fois, trois fois autour de la ville. Hey, was ist denn los? Hey, qu'est-ce qui se passe? Da sagt der Pilot, Alors le pilote dit, es ist kein Platz zum Landen. il n'y a pas de place d'atterrissage.
Ich muss rumdrehen, ich muss umdrehen. Je dois tourner, Jedes Mal tourner. 20 Minuten. Chaque fois 20 minutes. Ich war sauer. J'étais vraiment fâchée. Würdest du auch sauer sein? Est-ce que tu serais fâché aussi? 8 Stunden im Flugzeug, 8 heures dans l'avion, dann haben die Deppen da unten keinen Platz. et puis là, ceux-là en bas, ils n'ont pas de place. Was möchte ich euch erzählen heute Abend? Qu'est-ce que je voudrais vous raconter ce soir? Jesus dreht paar Runden Jésus est en train de tourner über Deutschland, sur l'Allemagne, über die Schweiz, sur la Suisse, über Europa. sur l'Europe, Er sucht Landeplätze. et il cherche des pistes Er d'atterrissage. guckt da runter, Il regarde en bas, zu klein, c'est trop petit, so klein. trop petit. Sagt, ich möchte kommen. Il dit, j'aimerais venir, Wer bin denn ich? mais qui suis-je? Und er muss wieder runter. Alors il tourne encore une fois, Weißt du was? Ich glaube, dass er langsam sauer wird. et je crois qu'il se fâche gentiment, Weil der Teufel hat so viele Landeplätze. parce que le diable a beaucoup de places d'atterrissage. Er hat ganze Zeitungen. Il en a plein dans les journaux, Wieder ganz viel in der Presse. et beaucoup dans la presse. Weißt du was? Und die Christen, Et tu sais quoi, les chrétiens? wer bin denn ich? Qui suis-je donc? Ganz kleine Landeplatz. Toute petite piste d'atterrissage. Und Jesus möchte landen Et Jésus voudrait atterrir mit einem riesen Airbus avec un énorme Airbus voll Material, plein de matériel dass der Sieg Gottes kommt. pour que la victoire de Dieu vienne. Ich möchte einen Moment, J'aimerais qu'un moment, dass du auf deinen Landeplatz schaust. que tu regardes sur ta piste d'atterrissage. Groß ist er heute Abend. Quelle grandeur est-ce qu'elle a ce soir? Wie groß ist dein Landeplatz? Quelle est la grandeur de ta piste d'atterrissage? Was liegt alles drauf? Qu'est-ce qu'il y a qui l'encombre? Bist du abhängig von Menschen, Est-ce que tu es dépendant des gens, von Diensten, de ministères, von geistlichen Leitern, de gens responsables spirituellement, von Kritik von anderen, de la critique des autres, von Ängsten? de peur? In deinem Herz ist ein Landeplatz. Dans ton cœur, il y a une place d'atterrissage. Kannst du es heute Abend dein Gott sagen? Est-ce que tu peux le dire à ton Dieu ce soir? Herr, Mon Dieu, es stimmt. c'est vrai, Du drehst schon viele Runden über mein Leben. tu es toujours en train de tourner encore sur ma vie. Es tut mir leid, Je suis désolée. wo du deine Zeit verloren hast. Là où tu as perdu ton temps. Herr, bitte schön, Seigneur, s'il te plaît, hol keinen anderen Landeplatz, ne cherche pas une autre piste d'atterrissage, sondern nimm mein Herz. mais prends mon cœur. Ich will mein Zelt vergrößern. Je veux agrandir ma tente. Ich will mich aufmachen für Neues. Je veux m'ouvrir pour les nouvelles choses. Ich möchte mich hinknien. Je vais m'agenouiller. Ich möchte weinen. J'aimerais pleurer. Ich möchte sagen, bitte Herr, J'aimerais dire, s'il te plaît, Seigneur, geh nicht weg. ne pars pas. Ich möchte dieses Flugzeug der Erkenntnis bekommen. J'aimerais recevoir cet avion de connaissance. Ich möchte alles von dir bekommen. J'aimerais tout recevoir de toi. Ich glaube, es ist Zeit, dass die Gemeinde anfängt zu weinen in ihrem Herzen Je crois que c'est le temps que l'Église commence à pleurer dans son cœur und um Vergebung verlangt, et de demander pardon weil man zufrieden war mit so kleinen Landeplätzen. parce qu'on était heureux et confortable avec des petites pistes d'atterrissage, In unserem kleinen theologischen Zelt. avec notre petite tente théologique. Und Jesus konnte nicht landen Et Jésus ne pouvait pas atterrir mit einer neuen Gnade, avec une nouvelle grâce, mit neuer Offenbarung. avec de nouvelles révélations. Es ist hier. C'est ici, Es ist gerade jetzt hier. maintenant ici, Gerade jetzt. maintenant. Empfang einfach, Reçois simplement dass der Heilige Geist heute Abend größer möchte machen in dir drin. que le Saint-Esprit voudrait agrandir ta tente ce soir en toi. Herr, lass uns Buße tun für den. Seigneur, que tu nous aides à nous repentir de ça. Herr, lass uns lernen, Buße zu tun, Seigneur, aide-nous à apprendre à faire repentance. wo du schon jahrelang Plätze gesucht hast.
là où tu as depuis des années cherché des endroits. Und wir haben gesagt, wer bin ich? Et nous avons répondu et dit, qui suis-je? Moi, Wer bin ich? qui suis-je? Herr, vergib uns. Pardonne-nous, Seigneur. Ich weiß nicht, warum ich möchte, dass dieses Stein, wer bin ich, dass man wegrollen heute Abend. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais qu'on roule cette pierre de qui je suis-je maintenant ce soir. Ich spüre, wie der Feind von dieser riesen Steine auf deinen Landeplatz gelegt haben. Je vois que l'ennemi a mis ces énormes cailloux sur ta piste d'atterrissage. Wer bin ich? Qui suis-je donc? Wer bin ich? Qui suis-je? Du bist ein wunderbares Kind Gottes, Tu es un merveilleux enfant de Dieu gerufen von Gott, qui est appelé de Dieu an der Landeplatz zu sein, d'être une piste d'atterrissage für die Pläne Gottes, pour les plans de Dieu, für die Gebetssalbung, pour l'onction de prière, für das Übernatürliche, pour le surnaturel, um ein Offizier zu sein in die Gebetsarmee, pour être un officier dans l'armée de prière die für Gott so wichtig ist. qui est si importante pour Dieu. Vielleicht erkennt ihr, dass ihr Steine habt. Peut-être vous reconnaissez que vous avez des énormes cailloux, Aber ich habe den Eindruck, dass einige richtige Felsen in sich drin haben. mais je crois que certains ont même des énormes rochers en eux. Du spürst ihn. Tu le sens, Diese Felsen, wer bin ich? ce rocher, qui suis-je? Er macht dich so schwer. Il te rend si lourd. Heute Abend kannst du ihn fast nicht tragen. Ce soir, tu peux même pas le porter. Es ist so schwer, wenn du dran denkst, wer bin ich? Quand tu penses, c'est si dur. Quand tu penses, mais qui suis-je moi? Deine Vergangenheit, Ton passé, deine Anklage, tes accusations, deine Minderwertigkeit. ton complexe d'infériorité. Dieser Stein ist so schwer, Cette pierre est si lourde, so schwer. si lourde. Wenn du heute Abend da bist Si tu es là ce soir und du spürst, du hast so einen Fels, et tu ressens que tu as un rocher, du kannst ihn fast nicht tragen mehr. tu peux plus le porter tellement il est lourd Und du spürst, dass er weh tut heute Abend. et qu'il te fait mal ce soir. Wer bin ich? Qui suis-je? Wer bin ich? Mais qui suis-je? Und du möchtest ihn nicht mehr haben. Et tu ne voudrais plus l'avoir. Dann trag ihn nach vorne. Alors apporte-le ici devant. Bring ihn Jesus. Apporte-le à Jésus. Dieser Stein, wer bin ich? Ce caillou, cette pierre, qui suis-je? Der wie manchmal so weh tut. Ce qui te fait tellement mal quelquefois. Komm nach vorne und leg ihn hier hin. Viens ici devant et dépose-le ici devant. Komm nicht nach vorne, weil du gesegnet willst werden. Ne viens pas devant pour être béni. Aber weil dieser Fels so schwer ist. Mais si ce bout de rocher est tellement lourd, Leg ihn da vorne hin. alors mets-le ici par terre. Dépose-le. Leg ihn hin und geh wieder an deinen Platz dann. Dépose-le et retourne à ta place après.
Vater im Himmel, Père dans le ciel, ich möchte, dass diese Felsen und diese Steine weggehen. j'aimerais que ces rochers, ces cailloux s'en aillent, Dass du in dieses tiefe Meer der Liebe reinschmeißt que tu les jettes dans l'océan de ton amour und dass sie weg sind von uns. et qu'ils soient éloignés et partis de nous, Ganz weg sind von uns. complètement partis de nous, Und dass sie nicht mehr zurückkommen. et qu'ils ne reviennent pas, Und dass uns heute Abend, dass wir viel leichter sind. et que nous soyons beaucoup plus légers ce soir, Dass es, wer bin ich, uns gar nicht mehr interessiert. que cette chose, qui suis-je donc, ne nous intéresse plus du tout. Weißt du, es gibt Leute, die haben eine große Klappe. Tu sais, il y a des gens qui ont une grande gueule, Die haben, ja, die haben ein starkes Auftreten. oui, qui ont beaucoup de présence, Aber in ihrem Herzen drin. mais dans leur cœur, Wer bin ich, ist ein furchtbares Gewicht. cette chose, qui suis-je donc, est un terrible lourd fardeau. Und heute Abend Ce soir, ist es weggegangen von dir. c'est parti de toi. Und ich glaube, dein Landeplatz ist viel größer. Et je crois que ta piste d'atterrissage est beaucoup plus grande, Viel größer. beaucoup plus grande, Dass größere Flugzeuge kommen können. que de plus grands avions puissent atterrir Und dass dein Zelt viel größer wird. et que ta tente devienne beaucoup plus grande, Viel größer. beaucoup plus grande, Viel größer. plus grande. Empfang gerade heute Abend. Reçois justement ce soir, Empfang gerade jetzt. reçois maintenant Eine Erweiterung. un élargissement, Eine tiefe Erweiterung un élargissement profond in deinem Herzen. dans ton cœur, Lass diese Schwere von dir jetzt total weggehen. que cette lourdeur te quitte complètement, Ganz weggehen jetzt. complètement qu'elle te quitte. Spür gerade, Ressens justement dass jetzt eine Erweiterung geschieht. qu'il y a en ce moment un élargissement In deinem Herzen, deine Seele. dans ton cœur, dans ton âme, Aber dass sogar eine Erweiterung deines Sinne da ist. mais qu'il y a même un élargissement de tes perceptions, Dass du empfangen kannst ganz neue Sachen von Gott. que tu puisses recevoir tout à nouveau de Dieu. Okay. Gott möchte einige Sachen heute Abend geben. Dieu voudrait donner plusieurs choses ce soir, Einige Zeichen in diesem Raum jetzt. plusieurs signes dans cette salle maintenant. Gott möchte eine Gabe geben. Dieu voudrait donner un don Und viele Menschen. et beaucoup de gens, Und diese Gabe wie fast verloren gegangen ist. ce don qui s'est presque perdu, Aber wir haben es ersetzt mit Verstand und mit Seelsorge. placé avec la compréhension et la cure d'âme. Das ist falsch. C'est faux. Und die Gabe heißt die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ce don s'appelle le discernement des esprits. Und ich spüre, wie Gott sagt, ich möchte heute Abend einige Leute ganz stark diese Gabe geben. Et je ressens que Dieu dit que je voudrais donner ce don à plusieurs personnes très fort, Hier in diesem Raum. ici dans cette salle. Nicht um anzugeben, Pas pour se montrer, sondern um diese Gabe zu haben, um Gott zu dienen. mais pour avoir ce don pour servir Dieu. Und die Gabe wird öfters die Tür sind für die Erweiterung deines Sinne. Et souvent, le don est une porte qui s'ouvre pour élargir ta compréhension. Es ist eine wichtige Gabe, eine wichtige Türe C'est un don important, une porte importante fürs Übernatürliche. pour le surnaturel. Und ich habe jetzt gerade so den Eindruck, Et là, justement, j'ai l'impression dass einige Leute gerade das körperlich spüren werden, et que plusieurs personnes vont le ressentir physiquement, hier im Nasenbereich. ici dans la zone du nez. Es ist hier oben so etwas dich berührt, C'est comme si en haut quelque chose te touchait. aber ich kann dir nicht sagen, warum. Mais je ne peux pas te dire pourquoi. Aber die Unterscheidung der Geister,
Mais le discernement des esprits, diese Gabe, ce don, die sitzt so irgendwo in diesem Nasenbereich hier. il se tient comme ça dans la zone du nez. Es berührt dich gerade Et jetzt. ça te touche justement maintenant. Du spürst gerade, wie etwas kommt Tu ressens comme quelque chose vient in diesem Bereich. dans cette zone Gerade jetzt. maintenant. Wenn du gerade spürst, dass es dich hier berührt, Si tu ressens ou tu sens que justement ça te touche là, streck deine Hände zu Gott. alors étends tes mains vers Dieu. Wenn du gerade spürst, es berührt dich gerade jetzt. Si tu ressens, si tu sens que ça te touche maintenant, Der Heilige Geist sucht gerade den Landeplatz. Saint-Esprit, c'est une place d'atterrissage. Er sucht gerade jetzt. Il cherche une place d'atterrissage. Empfangen, Reçois, empfangen, reçois, empfangen. reçois. Und du wirst manchmal an Orten sein, Tu vas être quelquefois dans des endroits, es wird deinem Geist ganz klar sein, ça va être très clair dans ton esprit. welcher Geist kontrolliert. Quel esprit contrôle? Es kann sogar möglich sein, dass du in einer Gemeinde bist. C'est même possible que tu sois dans une église, Du siehst, welcher Geist die Gemeinde kontrolliert. que tu vois quel esprit contrôle cette église. Du siehst vielleicht sogar, von wo es kommt. Tu vois peut-être même d'où ça vient. Und vielleicht kannst du Autorität nehmen Et peut-être tu peux prendre autorité und die Macht abschneiden. et de couper cette puissance. Ich kann das sagen, ganze Gemeinden sind unter Kontrolle von Geistern. Je peux vous dire que des églises entières sont contrôlées par des esprits. Ich will nicht richten, Je ne veux pas juger, ich möchte helfen, je voudrais aider, weil Gott die Gemeinde liebt. parce que Dieu aime l'église. Aber es gibt Kontrollgeister Mais il y a des esprits de contrôle von Hexerei, et de la sorcellerie, von Zucht, de vice, von Mammon. de mammon, Viele Sachen, beaucoup de choses die kontrollieren Gemeinde. qui contrôlent les églises. Und der Teufel hat seine Hand draufgelegt. Et l'ennemi, le diable, a mis sa main Und là-dessus. sie wachsen nicht mehr. Et elles ne poussent plus, elles ne grandissent plus. Und einige von euch, Et quelques-uns d'entre vous, die gerade diese Unterscheidung der Geister bekommen haben, ceux qui ont reçu justement ce discernement des esprits, die werden Sachen sehen. ils vont voir des choses Und sie werden Autorität nehmen. et ils vont prendre autorité. Und sie werden es nicht alle Leute erzählen. Et ils vont pas le raconter à tout le monde. Und sie werden nicht den Pastor Ils kritisieren, vont pas critiquer le pasteur, sondern sie werden aufstehen mais ils vont se lever und diesem Geist sagen, et ils vont dire à ces esprits, genug ist genug. assez c'est assez, Du gehst jetzt weg. tu pars maintenant In Jesu Namen. au nom de Jésus. Du lässt die Gemeinde los. Tu lâches l'église, Du lässt die Personen los. tu lâches les personnes, Du lässt diese geistliche Leiter los. tu lâches ce responsable Du spirituel, lässt die Lobpreisleiter los. tu lâches le responsable de Du louange, lässt sie los. tu les lâches. Aber weißt du was, der Feind wird dir gehorchen. Et tu sais quoi? L'ennemi va t'obéir, Er wird gehorchen. il va obéir. Uah. Empfang gerade dieses Schwert der Autorität. Reçois cette épée de l'autorité. Du wirst die Unterscheidung der Geister haben Tu vas avoir le discernement des esprits und du wirst Autorität bekommen. et tu vas recevoir l'autorité, Eine Autorität bekommen. une autorité. Und du wirst abschneiden. Et tu vas couper. Und was du hier abschneidest, Et ce que tu couperas ist in der ici, unsichtbaren Welt abgeschnitten. ça sera coupé dans le monde invisible. Es ist meine Autorität. C'est mon autorité, Es ist meine. c'est la mienne, Aber ich schleiße dir aus. mais je te la prête, Ich schleiße dir aus, je te la prête dass du dienst pour que tu puisses servir das Reich Gottes. le royaume de Dieu. Gerade jetzt. Maintenant, Empfang es. reçois, Jetzt. maintenant. Erkenntnis La connaissance und die Autorität. et l'autorité. Empfang es in deinem Bauch. Reçois-le dans ton ventre. Empfange gerade jetzt. Reçois maintenant. Du hast dein Schwert. Tu as une épée. Du hast deine Autorität. Tu as une autorité. Und du hast die Unterscheidung der Et Geister. tu as le discernement des esprits. Und du wirst damit handeln. Et tu vas agir avec ça. Und du wirst niemals mehr sagen, Et tu vas plus jamais dire, wer bin ich? qui suis-je donc? Du hast diesen Stein. Tu as cette... Du hast diesen Stein heute Abend weggemacht. Tu as jeté et enlevé cette pierre ce soir. Und der Landeplatz Gottes ist frei.
Et la piste d'atterrissage de Dieu est libre. Ich glaube, dass diese Tage Je crois que ces jours, das Riesenflugzeug noch ein paar Mal kommen wird. un grand avion va encore venir plusieurs fois, Wird ein paar Mal kommen. va venir souvent Wow. In dein Herz hinein. dans ton cœur, In dein Herz hinein. dans ton cœur. Vater, ich danke dir, Père, je te remercie dass du uns, mich und alle que tu nous as, moi et tous les autres, frei gemacht hast von diesem Wer bin ich? que tu nous as libérés de cette pensée, qui suis-je donc? Und dass unser Zelt viel größer ist. Que notre tente est beaucoup plus grande, Viel größer ist. beaucoup plus grande. Amen. Amen. Ich möchte euch fragen, J'aimerais te demander, fühlt ihr euch leichter? est-ce que vous vous sentez plus léger? Wow, Oui, diese Steine war schwer. ce caillou était lourd. Aber es ist gut, dass er weg ist. C'est bien qu'il soit plus là. Now is the time.